दर्शक बंधु 29 मार्च 2025 अर्थात शनिवार को पड़ुअछि चैत्र अमावास्या बा मधु अमावास्या एवं एही दिन वर्ष 2025 प्रथम सूर्यपराग लागिबा पई जाउछि जहा एक दीर्घतम सूर्यपराग एवं विरल महाजागतिक दृश्य भाव महाशून्य रे संगठित हेबाकु जाउअछि। एही विरल सूर्यपराग 500 वर्ष पर पड़िबा पई जाउछि एवं यह संपूर्ण सूर्यपराग हेबा कारणरू यह बहुत ही विरल रहिबो एवं ता सहित ग्रह नक्षत्र मानक मध्यरे बहुत बड़ परिवर्तन आनिबाकु जाउछि काहेकि ना एही 29 मार्च 2025 को शनिवार को शनिदेवंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। ता सहित शनिकर गोचर मध्य हेउछि। एही अमावास्या को शनि अमावास्या मध्य कुहा जाइथाए। सेथिपाई मु आपण मानंकु एही वीडियो माध्यम रे कहिबी जे हांडी छाड़र सठिक समय कौन रहिछि एवं सूर्यपरागर सठिक समय एवं राशि मानकर शुभ एवं अशुभ फल विषय रे एवं गर्भवती महिला माने किपरि सावधान रहिबे एवं एही पराग दिन आपण माने कौन करिवे एवं कौन करिवे नाही एवं राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरू एमिति 6 गोटी राशि अछंती जेउ मानकर भाग्य एही मधु अमावास्या परठारू अर्थात शनिंकर चलन परठारू संपूर्ण भाव में बदलिबा पई जाउछि। सेथिपाई दर्शक बंधु आपण मानंकु अनुरोध धैर्यर सहित एही वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं संपूर्ण कथा जानिबा पई चेष्टा करंतु। एहा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु भारत रे सूर्यपराग लागिबा पूर्वरु पाक निषेध बा खाद्य खाइबा बारण करा जाइथाए जाहाकु आमे सूतक काल मध्य कहि थाउ एवं चलित वर्षर एही सूर्यपराग को बहुत ही विरल बोली माना जाउअछि काहेकि ना 29 मार्च 2025 को शनिकर चलन एवं अमावास्या पड़ुअछि। एही समय रे मंदिरर कबाट बंद रखाजिबा सहित समस्त देवनीति मध्य बंद करा जाइथाए। दर्शक बंधु सूर्यपरागर पाक निषेधर समय जानिबा पूर्वरु आमे माने जानी रखिबा उचित जे एही समय रे आमे माने कौन करिबा एवं कौन करिबा नाही। ज्योतिष शास्त्र रे एही समय सीमा मध्य रे केतेक कार्य कराजिबाकु मध्य बारण करा जाइछि कारण आमको बहुत असुविधार सम्मुखीन हेबाकु पड़िथाए एवं ज्योतिष शास्त्र रे एही समय को अशुभ समय बोली कुहा जाइथाए कारण एही समय रे सूर्यंक पाखरु बाहरुथिबा रश्मि बा आलोक सीधा सड़क भाव में पृथ्वी पृष्ठ रे पड़ी पारि न थाए जहाद्वारा एही समय रे नकारात्मक शक्ति माने जाग्रत होई उठी थांती। सेथिपाई ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही समय रे एमिति किछि कार्य करिबाकु बारण करा जाइछि। तेबे दर्शक बंधु आसंतु जानिबा एही सूर्यपराग समय रे आपण माने कौन करिवे एवं कौन करिवे नाही। प्रथमे तो आपण माने खाद्य प्रस्तुत करंतु नाही। सूर्यपराग समय रे खाद्य तैयारी करिबाकु अशुभ बोली माना जाइथाए। एही समय रे रंधा होइथिबा खाद्य ज्योतिष शास्त्र अनुसार अशुभ बोली माना जाइथाए। सेथिपाई आपण माने सूर्यपराग समय रे रोषेई कार्य करंतु नाही एवं सूर्यपराग समय रे खाद्य मध्य ग्रहण करंतु नाही। एही समय रे रंधा होइथिबा खाद्य को खाइबा निषेध करा जाइथाए। दर्शक बंधु सूर्यपराग समय रे रंधा होइथिबा खाद्य खाइले ताहा आम शरीर उपरे कुप्रभाव पकाई थाए। सेथिपाई आपण माने सूर्यपराग समय रे सुखिला खाद्य खाई परिबे। एही सूर्यपराग समय रे खास करी गर्भवती महिला माने विशेष सतर्कता अवलंबन करंतु। सूर्यपराग समय रे गर्भवती महिला मानंको बाहर को जीवाकू निषेध करा जाइथाए। जदि सूर्यपराग समय रे कौनसी भी गर्भवती महिलांक उपरे सूर्यंकर किरण पड़ी जाए तेबे तांकर गर्भर प्रथम शिशु को शारीरिक दोष लागिथाए जहा भविष्यत रे बहुत बड़ समस्या सृष्टि करिथाए। सेथिपाई एही सूर्यपराग समय रे गर्भवती महिला माने निज घरु बाहर को बाहरंतु नाही एवं सूर्यपराग समय रे कौनसी भी शुभ कार्य करंतु नाही
କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ କୌଣସି ବୃକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଚୈତ୍ର ଅମାବାସ୍ୟା ବା ଶନି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦିନ ଶନିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଏହି ପରାଗଟି ମୀନ ରାଶିରେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚଳନ ମୀନ ରାଶିକୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଧି ରହିଅଛି 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାର ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ଏବଂ ପାକ ନିଷେଧ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଥର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ବା ପାକ ନିଷେଧ କରାଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ଗ୍ରାସ ଏବଂ ପରାଗ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ଦିନ 2:20:43 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:13:45 ଏହା ସମାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ମଧ୍ୟକାଳ ରହିଅଛି ଦିନ 4:17 ଏବଂ 27 ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ୍ ଏବଂ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଏହିସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗଟି ଭାରତ ତଥା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ଏବଂ ପାକ ନିଷେଧର ସମୟକୁ ମାନ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ଚଳନ ହେଉଥିବା ହେତୁ 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଗୋଟି ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ 6 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରଠାରୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଏହି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚମକି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧନୀ ହେବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି, ତାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ତୁଳା ରାଶି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେପାର ପୁନର୍ବାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପରେ ଯଦି ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି।
जदि आपणमाने कन्या राशि व्यक्ति अटंती तेबे सूर्यपराग पर आपणमाने विदेश यात्रार लाभ उठाई पारिबे। दर्शक बंधु जदि आपणकर मेष राशि होइथाए तेबे सूर्यपराग पर आपणकर भाग्य संपूर्ण भाव में बदलिबा पई जाउछि। जेउमानकर विवाह होई पारु नथिला तेबे सेमानकर विवाह एबे खूब शीघ्र हेबा पई जाउछि। जदि आपण माने कौनसी व्यापार वाणिज्य करुछंती सेथिरे मध्य आपणको बहुत लाभ प्राप्ति हेबो। जदि आपण सिंह राशि व्यक्ति अटंती तेबे सूर्यपराग पर आपणकर भाग्य प्रबल होइजिब एवं समस्त क्षेत्र में आपणकर उन्नति हेबो। आपण माने जेउ भी क्षेत्र में काम करिवे सेथिरे आपणको शुभ फल मिलिजिब। दर्शक बंधु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए तेबे एई सूर्यपराग परठारु आपणकर जीवन सुना परी चमकी उठिब एवं जो माने चाकरी क्षेत्र में बहुत प्रयास करुछंती किंतु तांकु चाकरी मिली पारु नाही सेथिरे मध्य तांकु किछि शुभ फल मिली पारे। जो माने बेरोजगार थिले सेमानंकु तांका मन मुताबक चाकरी मिलिबाकु जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपणकर एथि मध्यरु कौनसी राशि होइथाए तेबे तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे निजर राशि अवश्य लिखंतु। ता सहित जदि आपणको भिडियोटी भल लगी थाए भिडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। आज पई रहुछि नमस्कार।